بنا و مجمع‌های مخصوص در اکثر ممالک عالم وجود دارند که افاده‌گری رمزی همان دولت میباشند. مثلا همگان روسیه را با کرملش، امریکا را با قصر سفیدش، فرانسه را با ایفلش میشناسند. وطن زیبای ما تاجیکستان نیز بنای مخصوصی رمزی خیش را داراست که مجمع استقلال عنوان دارد. مجمع استقلال از لحظه‌ای که بنیاد شده است برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی مبدأ اعتبار و افتخار گشته است که در طینت هر فرد بیداردل حسی وطن دوستی و ملت دوستداری را بیدار می‌نماید. مجمع مذکور صدها سر و اسرار را در خود نهفته است که دانستن آن هم واقعا هم جالب است و مراق‌انگیز. درود نیسارتان عزیزان دل و دیده. برنامه رادیو سیاحت است. مهمان کاشانه های شما با سیر و گشت جالب و قصه های شنیدنی از مرکز شهر دوشنبه، مجمع استقلال، روی موج رادیوی تاجیکستان. هیئت ایجادی برنامه رادیو سیاحت این هفته به یک موضوع تماشاباب و سیاحی وطن عزیزمون رفتیم که در دل دوشنبه قرار گرفته است. این نوبت خواستیم از امکانات سیاحی میدان استقلال حرف بزنیم. صبحگاهان چون همیشه شهر دوشنبه در آغوش مردم سرکار پرماجرا بود و ما به میدان استقلال روانه بودیم. واقعا هم زمان کس به نزد این بنای محتشم میرسد حسی وطنداری و هویت ملی به جنبش می آید، زیرا مجمع استقلال رمز این دیار کوهسار و وطن فرهیختگان و فرهنگسالاران اعتراف گردیده است. با رسیدن شعاع اولین خورشید تاج بالای مجمع جلو میداد که این نیز از رمز خاصه گواه بود، یعنی آن شهادت از تاجداری و شهرتیار بودن ملت تمدن آفر تاجیک می باشد. برای آنهایی که بار اول به شهر دوشنبه می آیند و خواستار آنند که این موضع سیاحی دیار را تماشا کنند، باید گفت که مجمع استقلال در مرکز دوشنبه در خیابان رودکی و کوچه سعید ناصر در نزد دانشگاه آموزگاری تاجیکستان جای گرفته است. مجمع استقلال 8 سپتامبر سال 2022 با شرافت 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد یافته است. نور است به دیدگان ما استقلال، زور بطن و روان ما استقلال، زیبایی داستان ما استقلال، آبادی خاندان ما استقلال. خود بنا یا خود مجمعه که در باغ مذکور مقام اساسی را کسب کرده است 121 متر بلندی دارد که آن رمزی است، یعنی قسم پایانی مجمع 30 متر، رمز 30 سالگی استقلال دولتی و قسمت بالایی 91 متر مضمونی در سال 91 عصر 20 به دست آوردن استقلال را افاده می نماید. این از جمله سرهای این بنای محتشم است که دانستنش ضرور است و حتمی. مساحت عمومی مجمع استقلال 11900 متر مربع را در بر میگیرد. در قسمت بالایی مجمع تاج قطرش 8 متره که از متل تیتان ساخته شده است جایگیر می باشد. در مجمع استقلال تاج همچون رمز دولتداری، استقلال، صاحب دولتی و صاحب تمدنی و تاریخ آموزنده ملت کهن بنیاد تاجیک را تجسم می نماید. پایه مجمع پیرامیدی 8 رویه بوده از 7 درآمدگاه عبارت می باشد. آشیانه یکم انشاءات مذکور از 7 تالار کشاد و برهوای نمایشگاه، قبول مهمانان و تالار سینمای 5D با 12 جای نشست عبارت است. یعنی داخل بنا نیز گواه از تمدن هاست که باید تماشایش کرد. در آشیانه دوم مجمع آثارخانه تاریخی شهر دوشنبه تشکیل کرده شده است که از نگارستان و تخت تاجیکان عبارت بوده 15 حجره کاری، مجلسگاه و حجره نظارتی دارد. آثارخانه مرحله های گوناگون تاریخی را در بر گرفته، در آن اساساً بازیافت هایی که ضمن گذراندن کاوهای ارخئولوژی در حدود شهر دوشنبه دریافت گردیدند جمع آوری شده است. از جمله در آنجا تبرهای سنگی که از محله لوچاب و ساحل دریای دوشنبه دریافت گردیده متعلق به عصر سنگ میباشند جای داده شدند. سبب فقط بازیافت‌های دوشنبه در اینجا جمع آوری گردیدنش در آن است که بازیافت‌های نادر را که از تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز پیدا گردیده است در دیگر آثارخانه‌ها نگهداری می‌شوند. از جمله رمزهای جالب دقت در مجمع درخت حیات میباشد که با ریشه، تنه و شاخه‌هایش رمز زندگی جاویدانه و سرسبزی و استواری حیات. تاج پایه، رمز پایدار و استوار و بردوام نگاه داشتن تاج. 7 گنبد گرداگرد مجسمه رمز 7 قبط زمین و آسمان، 7 اقلیم،
7 ранги асосии табиат ва 7 зинаи ташаккули илму маърифат ва худшиносию ҷаҳоншиносии инсониятро ифода менамоянд. яъне маҷмӯаи Истиқлол ҳамагӣ як бино на, балки маконест саропо рамздору пурасрор ки диққати сайёҳону гардишгаронро ҷалб менамояд. яке аз меъмориҳои диққатҷалбкунанда аз берун 14 деворнигораи андозаи 9 бар 5 аз 120 метр иҳота намуда мебошад ки ин 14 деворнигора таърихи зиёда аз 6000 солаи халқи тоҷик вобаста ба марҳалаҳои таърихӣ бо аксу рамзҳо таҳти унвонҳои гуногун тасвир ёфтааст. деворнигораҳо ҳар яке унвонҳои мухталифро соҳибанд, аз қабили каюмарс ва ҷамшед ҳамчун шоҳҳои аввалини ақвоми ориёӣ, шиносоӣ бо китоби аваста, ба сари қудрат расидани куруши кабир ва муттаҳид намудани сарзаминҳои ориёӣ, муборизаи Спитамен бо Искандари Мақдунӣ бо номи муҳорибаи санги суғдӣ, доир ба се давлати абарқудрати аҷдодӣ Ашкониён, Кушониён, Сосониён, деваштиш давлатдории Тоҳириён ва Сафориён, Сомониён Исмоили Сомонӣ вазирон аҳли илму адаб, тоҷикон дар асрҳои 11-16, Темурмалик қаҳрамони халқи тоҷик. дастовардҳои фарҳангӣ як марҳалаи тӯлонии таърихи ниёкон бо нишон додани акси китобу катибаҳои асримиёнагӣ ва намунаи санъату ҳунар, шоирону адибон аз Абдураҳмони Ҷомӣ то Аҳмади Дониш, доир ба шаҳрҳои бузурги таърихии тоҷикон аз қабили Саразм, Балх, Марв, Самарқанд, Бухоро, Тахти Сангин, Хуҷанд, Панҷакенти қадим ва даҳҳои дигар. таърихи нав, сохтмонҳои бузург, давраи Истиқлол, қасри Арбоб, иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, майдони Дӯстӣ, сохтмони аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва дастовардҳо барои бинанда шоҳидони бебаҳси таърихи миллӣ ҳастанд. яке аз ҷозибаҳои маҷмӯаи Истиқлол майдони тамошои он мебошад ки дар ошёнаи 14 дар баландии 94 метр ҷойгир аст. майдони тамошо доирашакл буда дорои 4 дурбини калонҳаҷм мебошад ки тавассути он намои пойтахти кишвар ва зебоиҳои онро метавон мушоҳида кард. дар осорхонаи майдони Истиқлол ва маҷмӯаи меъмории рамзи Истиқлол тахти шоҳ Исмоили Сомониро ки бо дарназардошти арзишҳои таърихӣ сохта шудааст шинос шудан мумкин аст. ин тахт пурра бо усули миллӣ ороиш ва кандакорӣ шудааст. ҷолиб ин ки тоҷи дар болои тахт ҷойдодашуда аз тиллои тозаи истеҳсоли Тоҷикистон сохта шудааст. тоҷро сангҳои қиматбаҳо аз қабили алмосҳо, ёқути кабуд, тилло ва тиллои сафед, лали бадахшон зиннат медиҳанд. дар рӯи тахт фарри шоҳии тиллоӣ гузошта шудааст. фар ки нишони давлатдорӣ ва тахту тоҷи тоҷикони давлатсоз аст, бо 68 шӯи зардӯзӣ оро ёфта бо тоҷи заррин пайваст шудааст ва ин ишора ба эҳёи нави Тоҷикистони соҳибистиқлол ва 68 шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ мебошад ки ин сирри дигарест нуҳуфта дар ин бинои пурасрор. аз ду тарафи тахт шерҳои болдор бо минқори уқоб ҷойгир аст ки бо шакли бозубанд аз хазинаи Амударё ёфт шудааст. тахт дар байни чортоқ ҷойгир буда атрофи онро сутунҳои чӯбинӣ бо сангҳои қиматбаҳои маҳаллӣ оро ёфта иҳота кардаанд. паси тахт бо деворнигораҳои Панҷакенти қадим, Варахша, Афросиёб ва Бунҷикат бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо сохта шудааст. атрофи онро 7 калиди тиллоии рамзӣ аз 7 шаҳри қаламрави ҷумҳурӣ Душанбе, Саразм, Хуҷанд, Истаравшан, Ҳисор, Ямчун ва Ҳулбук инчунин нусхаи намунаҳои санъати волои хазинаи Амударё, бозубанди тиллоӣ ва аробачаи тиллоӣ гузошта шудааст. аз ҳама ҷолиб дар ин маҷмӯа тамошои шаҳри Дилрабо, пойтахти нозанинамон Душанбе аз қабати болоии бино аст ки воқеан ҳам ҳайратангез асту мароқовар. баъди тамошову сайре дар оғӯши фарҳангу таърихи миллат дар дохили маҷмӯа хостем берун бароем. замоне мо ба майдон баромадем, аллакай тамошогарон ҳузур доштанд ки бароямон ҷолиб шуд, чун на дар ҳама ҷо мардум аз субҳи содиқ ба тамошо меоянд. месароям маснади волои Истиқлол, медамад хуршед аз фардои Истиқлол. зерибори миннати ғайре будан талх аст, коми мо ширин шуд аз ҳавлои Истиқлол. майдони Истиқлол воқеан ҳам барои ҷалби сайёҳону меҳмонони дохилу хориҷ мавзеъест диданиву тамошобоб. баъди як сайри хотирмон дар маркази Душанбеи нозанин ҷониби коргоҳ роҳ гирифтем то асрори ноошнои ин биноро барои дӯстдоронаш кушода бисозем. ба дӯши ҳар фарзанди фарзонаи ин миллат ифтихор аз ватандориву эҳтиром ба рамзҳои милливу давлатӣ
هم فرض است و هم قرض.